अस्सलाम वालेकुम। जी जी जावेद भाई। जी सर। जी हुक्म जावेद। जी वो सर मेरा एक दोस्त है, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रोजाना जाता हूँ और एक मेरे दोस्त ने मेरे से सवाल किया था कि ये मेरा मसला है कि मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं तो अपनी बीवी को लेने गया, उन्होंने भेजी नहीं है वो, और मैंने वो 2-3 बार उसको माँ बहन या तलाक का लफ्ज बोल दिया। ये 25-30 साल पुरानी बात है, अब मेरे बच्चे भी जवान हो चुके हैं। अच्छा। अब मुझे वो मसला याद आता है, मैं परेशान होता हूँ कि क्या करूँ मैं अब। आदि समझ आइए मुझे बात, क्योंकि मामला है शरई और हाफिज साहब बैठे हुए हैं मेरे ही यहाँ पे साथ पे। मुझे बताओ कि उसने क्या कहा है कि मैंने बीवी लड़ाई हुई, मैंने उसको तलाक कह दिया? तलाक का लफ्ज भी कह दिया, माँ बहन का भी कह दिया, और मेरा अबू थोड़े दिनों बाद जाके ले आया उसको। ठीक होगी और 60 बंदों को खाना खिला दिया लाकर देख पका के। ये क्या बात हुई है? ये बताओ कि उसने तलाक कितनी दफा कहा? सर वो कहता है मैं भूल चुका हूँ, अब ये 25-30 साल पुरानी बात है, मेरे बच्चे भी जवान हो चुके हैं। अच्छा, मैं तुम्हें इस पे अपना मशवरा देता हूँ, हाफिज साहब को भी तुमने बात सुनी है ताकि मैं इस पे मोहर बंदी कर दूँ। अगर तो वो भूल चुका है तो शक का जो बेनिफिट ऑफ डाउट है अल्लाह ताला वो इंसान को देता है। जी पहली बात, अगर उसने तलाक दी थी और फिर वो 3 महीने के अंदर अंदर बीवी को वापस ले आया तो ये रुजू हो गया, खत्म होगी बात। फिर इसमें देगे पकाने का क्या असर है? वो कहता है कि किसी ने बोला था ना कि 60 आदमी को खाना खिला दो, वो आपका वो कोई जो मसला हल हो जाएगा। यार ये कोई चौथी छठी 7वीं मसला क्या है जिसमें से आप जिसके पास मशवरे के लिए गए कि तलाक देने के बाद 60 लोगों को खाना खिला दो? भाई नहीं, एक दफ़ा तलाक दी, अब उसने रुजू कर लिया, चाहे वो 25 साल पुरानी बात है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट तो उसको मिल गया। इसलिए मेरे ख्याल में कोई गिल्ट की बात नहीं है। लेकिन हाफिज साहब का इस पे जिक्र सुनिएगा। हाफिज साहब 25 साल पुरानी बात है, बच्चे हो चुके हैं। बिलाल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि बाज़ लोग जो अपना सवाल कर रहे होते हैं ना, तो वो बड़े सादापन अंदाज में सवाल कर रहे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि शायद हम बड़े ही सादा हैं, हालांकि सादा होते नहीं हैं वो। अच्छा। वो बड़े तेज़ होते हैं और इजहार वो कर रहे होते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़सअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो जिक्र वालों के पास जाओ, अहले ज़िक्र से सवाल करो। अहले ज़िक्र से मुराद यानी जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं। देखें, आप एक बंदा मुझसे आके पूछता है मेडिकल फील्ड के बारे में, मैं उसको क्या जवाब दूंगा? इंजीनियरिंग के बारे में पूछता है, कोई किसी मकान के बारे में, किसी देगों वाले से पूछा था। हाँ, इसने वो सवाल। अच्छा, बात यह है कि अब बात उस वक्त पूछ ली, हालांकि 60 बंदे का तलाक के साथ ताल्लुक क्या है? वो बंदा देगों वाला। अच्छा, अंदाजा लगाएं, वो वही ना, वो हालत जिक्र है नहीं। अच्छा, वो पुरानी एक बात हो गई है। अब उस बंदे को इस बात, और उसके लिए क्या है, अब वो अपना क्या दारुल-इफ्ता मौजूद हैं, वो अपनी ऐसे तेजी ना दिखाए, वो अपनी रिटर्न तहरीर लिखे और उस पे ओरिजिनल असल बात लिखे। अब वो कहता है याद नहीं है ना। हाँ देखो ना, वो कह रहा है याद नहीं है। अच्छा, उसको वो थोड़ा सा उसने बता दिया, और साथ माँ बहन, क्या माँ बहन तशबीह क्या दी है, तलाक कितनी दी है, तू मेरी माँ है, या कहा होगा तू मेरी बहन है। नहीं, उसने ना माँ बहन का जिक्र किया, साथ बताया कुछ नहीं, तलाक का जिक्र किया है और साथ इसकी तादाद भी बताई। अच्छा, तो वो याद नहीं है ना? नहीं, याद है सारा कुछ। उसको तलाक याद है, उसको माँ बहन याद है, उसको 60 बंदों को खाना याद है, हालांकि वो इसके मतलब बात ही नहीं है। तो बात बेनिफिट ऑफ डाउट तो इस बंदे को मिलना चाहिए। बात ये है, देखें, मैं ये समझता हूँ, वही बात ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने का भी अंदाज सिखाया कि जब सवाल करो, और कहा सवाल ही आधी अकल है, आधा जवाब है, तो कम से कम पहले इंसान को सवाल अच्छे तरीके से करना चाहिए। आज पता क्या होता है, लोग कहते हैं यार इथों फतवा हो रहे, उथों फतवा हो रहे, उथों फतवा हो रहे। होता क्या अलग अलग होती है, फतवा मुख्तलिफ होता है, अंदाज नहीं, मसालिक अलग चीज़ है। बाज एक मसलक में एक ही दारुल-इफ्ता है और 3-4 दफ़ा फतवा निकलता है, वो कहते हैं यार मुफ्ती ने पहले हो देता है, बाद उसकी कैफियत चेंज होती है, सवाल चेंज होते हैं। तो बात यह है कि पहले तो आप सवाल को अच्छे अंदाज से लिखें, इस बंदे को क्या जवाब दें, इस बंदे को क्या जवाब देना, हमें उसका सवाल का नहीं समझ आई। सवाल भाईजान, मुझे जो सवाल समझ आया ना वो ये है कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट है और रिलीजन ही बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। मिसाल दे रहा हूँ इसकी छोटी सी, अगर आपको नहीं पता कि ये गुनाह है तो आपको लिबर्टी है, लेकिन अगर आप लाल बत्ती का नहीं पता खड़े होना है तो उसका जुर्माना देना पड़ेगा। ये मजहब में और कानून में फ़र्क होता है। सो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो रिलीजन को जाता है। अल्लाह ताला की ये बड़ी रहमत है। आप बेनिफिट ऑफ डाउट लें, आपको नहीं याद, आप इसको एक ही तलाक समझें, तलाक सलासा ना समझें, और आपने जो 60-70 लोगों को खाना खिलाया उसका अजर और सवाब तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसका डिवोर्स
سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اس کا اس بات سے تعلق ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کہا ہو کہ تو آج سے میری ماں, اس پہ بھی طلاق نہیں ہوتی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, لیکن اس پہ آپ کو لوگوں کو کھانا ضرور کھلانا پڑتا ہے, یہ بھی بخاری شریف کا ایک حکم ہے. لیکن اس معاملے کو 25 سال تک آپ پال کے رکھ رہے ہیں, اور آج جو ہے آپ کا سوال 25 سال بعد جوان ہوگی جب اولاد تو اٹھ رہا ہے, تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو آپ کے ساتھ یقیناً نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ وہ مسئلہ بیان کریں جو آج 25 سال بعد 25 سال بعد آپ نے اس بات کو دوبارہ اٹھایا, اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کس نے آپ کے اندر جو ہے یہ دوبارہ سے 25 سال پرانا جو حص ہے یہ جاگر کیا. ہمارے ساتھ بہن ہے, ہماری بچی ہیں. السلام علیکم بیٹا. مہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا پتر. ہاں جی, مجھے اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھنا ہے. میرے 3 بھائی ہیں. جی میرے 3 بھائی ہیں, مجھے اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھنا ہے. سکندر, ہمایوں, بابر. اچھا. جو سب سے چھوٹا ہے نا بابر, اس نے بالکل بولنا ہنسنا مطلب آنا جانا کہیں پہ بھی چھوڑ دیا. کہاں آنا جانا چھوڑ دیا ہے؟ سب کی طرف ہی, سب سے ملنا جلنا. اچھا, تینوں شادی شدہ ہیں؟ 2 شادی شدہ ہیں. جو چھوٹا ہے نا بابر علی, وہ نہیں ملتا کسی سے بھی, اور گھر میں بالکل بے سکونی. 2 بھائی جو شادی شدہ ہیں ان میں سے بھی بڑے کو ڈیورس ہو گئی ہے, اور جو درمیان والا ہے اس کے بھی حالات ایسے ہی ہیں, لڑائیاں جھگڑے. اب امی ابو میرے ہیں نہیں, ہم 6 بہنیں ہیں, لیکن گھر کے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے بارے میں, کیا ہم آپ بتائیں گے کہ یہ کیا ہو ان کے ساتھ ہے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ دل یہی کہتا ہے, یہ میں آپ کو, میرے بھائی نماز وغیرہ سے بھی دوری ہے ان کی, آپس میں بھی جھگڑے رہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کا حل یہ ہے کہ نماز کی طرف آ جائے تو حل ہو جائیں گے مسائل؟ ہاں جی, میں تو کہتی ہوں. تو آپ ان کو تبلیغ پہ کیوں نہیں بھیجتی؟ آج کل ذاکر صاحب آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹر ذاکر صاحب ان کے لیکچرز پہ بھیجیں. خدا کرے کہ یہ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا ان کے ناراضگیاں نہیں چل رہی بہنوں کے ساتھ؟ بیٹا اس کا تعلق نماز سے تو نہیں ہوتا نا, اس کا تعلق نماز سے نہیں, یہ غلط جوڑ رہی ہیں نا آپ. اس کا تعلق مزاج سے ہوتا ہے. ہاں جی, مزاج سے بھی. بہن بھائیوں میں آپ بالکل وہ نہیں تھا. جب سے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے نا, 7 سال ہوئے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے, تب سے چھوٹا تو بالکل ہی بس آپ کہہ لیں کہ وہ بالکل نہ اپنے رشتے, مطلب بہنوں سے تو چلو دور کی بات ہے, وہ کسی سے بھی نہیں ملتا جلتا. اچھا میری پیاری بیٹی دیکھو نا, آپ 6 بہنیں اور 3 بھائیوں کے جو مزاج ہیں وہ ایک دوسرے سے زمین اور آسمان مختلف ہیں. اب اس معاملے میں نماز کو بیچ میں لے کر آنا جو ہے نا, یہ تھوڑی سی ایکسٹینڈڈ بات ہو جاتی ہے. مزاج ٹھیک کرنے کے لیے رشتے رکھنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, عاجزی لانی پڑتی ہے, اور اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے. مزاجوں کی جنگ کے اندر رشتے نہیں توڑتے بالکل بھی. جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ گھر کے اندر آپ نے سورہ رحمان جو ہے وہ لگا کر سننی ہے, دن میں 1, 2 یا 3 دفعہ, جتنی دفعہ بھی. تمام بہنوں اور بھائیوں نے جو نہیں سننا چاہتا وہ نہ سنیں, لیکن پڑھنے میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھتے رہنا ہے, اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ تسبیحات دونوں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزاجوں میں ٹھنڈک لائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ رشتوں کے اندر جو جوڑ ہے وہ واپس ہوگا.